करता है वह होती है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मृतों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। यहाँ तक आमीन। आमेन आमेन। मंडली बसवे। सदाप्रभु को महानामर गौरव हो। आज पवित्र समय प्रभु तांकरी सानिध्य आम मानू कढ़ाई आनिले तांकरी वचन शुणा ये सुंदर अवकाश देले। प्रिय मोर प्रभु को आहत मनोनीत प्रभुंकर संतान संतति ख्रीष्टीय जीवन एक नुआ परिचय सहित नूतन भाव आरंभ करने आम्भ मानू सर्वदा उत्साहित करुथाए। जे माने ख्रीष्टंगटारे थांती से माने सर्वदा नूतनतार अनुगामी होती। जेहेतु जदि कहीं ख्रीष्टंगठारे थाए तेबे से नुआ सृष्टि हेउथाए। एक नुआ परिचय सहित जीवन को पुनर्बार आरंभ करने प्रभु तांकरी शास्त्र रे आम्भ मानू सर्वदा चेतांती। हे निद्रित जाग मृत मानक मध्य उठ, ख्रीष्ट तुम्भ मानू आलोक प्रदान करिवे। तामाने एफिसियो विश्वासी विश्वासिनी मानू पाउल एक परामर्श देले, हे पारे तुमे ख्रीष्टक ठारे थाइकी मध्य एक मृत अजाग्रत निर्जीव सदृश जीवन मध्य बुड़ीकी अछ। एबे तुम्भ मानक निमंते उठिबार समय। प्रभुंक ठारे रहिला परे जणे लोक जदि एक नुआ परिचय पाई पारि नाही तबे ता जीवन मध्य आलोक आसी नाही बा से प्रभु को अपना जीवन मध्य स्थान दे पारि नाही। तेणु करी लाइफ को रिस्टार्ट करबा पाई किछि न्यू थॉट दरकार। लाइफ को पुनराय रिबिल्ड करबा पाई न्यू आइडेंटिटी दरकार। मो प्रिय ईश्वर को लोक माने पाउल से विश्वासी मानक कहले जे माने प्रभु को सहित थिले, पाउल को द्वारा से माने प्रचार पाइथिले, सुसमाचार पाइथिले, किंतु समय क्रमे सेमानकर मध्यरे एक प्रकारर समस्या देखागला। एक अंधकारर परिवेश सृष्टि करागला सेमानकु दमन करिबा पाई। एणुकरी बाइबल रे एफिसियो विश्वासी मानकर कथा प्रकाशित वाक्य रे मध्य उल्लेख करागला। प्रकाशित वाक्यर 7 गोटी मंडली मध्यरे प्रथम मंडली जो मंडली को प्रभुंकर दूत एक पत्र लेखुछंती ताहा थिला एफिसो मंडली। मंडली रे प्रेमर ओडा थिला। सेमाने आद्य प्रेम हराई दैथिले। सेमानकर मध्यरे ख्रीष्ट देखा जाऊ नाहांती किंतु ख्रिस्टियान सेमाने। तेणु करी पाउल एई जो लेखा से निजर लोक मानकु लेखिले से समय पाउलंकर जीवन पाई मध्य एक प्रकारर पनिशमेंट रो टाइम थिला। जेहेतु से फिजिकली एब्सेंट थिले से चर्च रे। तेणु करी 4 अध्याय 1 वाक्य लिखा जाए, प्रभु को निमंते बंदी जे मु। तामाने एफिसियो मंडली रो दुर्भाग्य जे पाउल परी लोक से सेमानकु जे के सुसमाचार देइथिले से वर्तमान जेल घरे बंद हेकी अछन। आ एहार सुजोग नेउन कोन हे जाइछि एफिसो मंडली रे गोटे बहुत बड़ो डेमोनिक फाइट रो अनुष्ठान से एफिसो नगर मध्य स्थापित हो जाइथिला। तेणु करी 4 अध्याय 27 पद जदि पढ़िबे तो एरे पाउल कोन बोली कहउछंती, शैतान को स्थान दियो नाही। ता माने सेठारे गोटे शैतान रो गढ़ थिला। बेले बेले सुपरामर्शदातांकर अभाव हेतु पुणी कौन आसे विनाश आसे। ज्ञानी सोलोमन एक कथा कहले, गोटे गृहर
मुखिया लोक को न बांधिवा जाए शयतान से ग्रहर भल भल विषय को चोरी करि पारिबो नाही। तेणु करी गोटे गृहर जे मेन थिबे सेमिति लोक को ही सर्वप्रथम बंधा जाए। साधु पाउल ए जेल रे बंधी हेकि अछंती। एबे मंडलीर परिस्थिति एपरि हे गलानी जे एई मंडली के जाने अंधकार भीतर को आउ थरे पसि जाई पारती। तेणु करी दुई गोटी परिस्थिति को पाउल सम्मुखरे रखिले। मो प्रिय ईश्वर को लोक माने सब समय रे के जाने उपयुक्त शिक्षादाता माने आम सम्मुखरे रही न पारती। बाइबल रे हम अनेक उदाहरण देखू जो मानक ऊपर लोके आउजी पड़ी रही सेमिति लोक मान प्रभु जल्दी जल्दी काढ़ी नहीं जाइछथि। से इलिसाय हुअतु बाप्तिजक जहन को तो बंद करा गला, तांकर बेक को काटी दिया गला। एलिया मध्य गोटे टाइम रे लोक को कन्वर्ट कले परवर्ती समय से मध्य अंतर्हित होई चली गले। सब समय रे आंभ मानक सम्मुखरे जे आंभर रक्षक माने ही रहिबे सेमिति आशा रे रहिबा आंभ पाई एक अल्प ज्ञानर निदर्शन हेबो। किंतु बाइबल रे ताहार सॉल्यूशन हमको दिया जाए। एथारे आमे जते जण अछु हेई पारे आम जीवन मध्य गोटे परिस्थिति बारंबार रही आसी अच्छे आम बंधा पड़ीचु तहिरे तहिरु मुकुलिबा पाई बोली बाइबल धर्मशास्त्र आम मानकु एक सठिक परिचय मध्य आनिबा पाई चेष्टा करे। आपणकर निजर परिचय, आपणकर कुलपति, आपणकर वंश, आपणकर परिवार परिजन मानकर मध्यरु आसी अछि। किंतु बाइबल एक नुआ परिचय दी यू आर चिल्ड्रेन ऑफ लाइट, आलोकर संतान संतति। तामाने ख्रिस्टियान मानकर जीवन आलोकित जीवन, आलोक मध्यरे बंचा जाउथबा जीवन, आ आंभर आलोक हेले यीशु ख्रीष्ट। यू आर द चिल्ड्रेन ऑफ लाइट। आ लाइट के अटंती आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। से यीशु स्वयं कहले जहन 8:12 पदरे लिखा अछि, मो जगतर ज्योति, जे मो ठारे रहे से ज्योति रे रहे, अंधकार ता मध्यरे रहिबो नाही। ता माने डार्कनेस एंड लाइट यह जीवनर दुई गोटी परिस्थिति को बुझाए, गोटे मनुष्यर दुई गोटी परिचय को बुझाए। पाउल एठारे कहले दिन थिला तुम्हे माने अंधकार स्वरूप थिलो, यू वर डार्कनेस वंस। तुम्हें अंध, इंग्राजी बाइबल में सेमते लिखा है तुम्हें निजे अंधकार हे के थे, किंतु वर्तमान तुम्हें आलोक मध्य को आसी सदस्यों द्वारा। जीवन दुई गोटी परिस्थिति मंडल थाई अंधकार थाई आमे चेकिंग करवा दरकार जे हमर आइडेंटिटी कोठु बिलोंग करूची। मोर परिचय जदि आलोकर संतान संतति करी अछि तबे से आलोकर संतान मानकर केते गोटी पद्धति अछि, माध्यम अछि, जो माध्यम रे आमे निजर लाइट को जणाई परिबा, निजर आइडेंटिटी को कहि परिबा जे मु आलोकर संतान अछि। ता माने जे माने आलोक रे बंचु छंती सेमानकर जीवन पाई आलोकर 3-4 गोटी कथा मु कहिनी। आमे तो शुणीछु आलोक संबंध रे। लाइट तो सब जगह रे अछि, हमर घरे लाइट अछि, हमर मोबाइल रे लाइट अछि, किंतु हमर जीवन भितर लाइट अछि कि नाही? हमको मध्य प्रभु गोटे लाइट दैछथि। कोन सेटा? सेटा दूषित हो गेल, शरीर अंधकार हे, चक्षु शरीर प्रदीप। माथ्यू 7 अध्याय 6 बोधे 6 अध्याय 22 पद लिखा अछि, चक्षु शरीर प्रदीप। जदि चक्षु दूषित हो जाए, चक्षु कहले आमर आखिरे चश्मा बिंदवाटा एटा को चक्षु कहले दुई प्रकार चक्षु अछि। आ एफिसो मंडलीर लोक मान को जो चक्षु कथा कहा गला एफिसियो 1 अध्याय 18 पद तळ भाग रे लिखा जाए, आंतरिक चक्षु। ता माने
जे आंतरिक चक्षुरे प्रभु को पाई अछि बुझी अछि से आलोक रे गमन करिब। चक्षु कहले जो थारे आमे दर्शन बेले जो द्वारा आमे स्वप्न देखु जो द्वारा आमे रियलिटी को फेस करू जो थारे इग्नोरेंस न थाए फॉल्स न थाए भिन्न भिन्न प्रकार डार्केस्ट सिचुएशन न थाए जो द्वारा आमे एनलाइटमेंट को देखु जो थारे वर्च्यू अछि पॉजिटिविटी अछि आ सब प्रकार गुडनेस प्यूरिटी परफेक्ट ए सब जो थारु बिलोंग्स करे ता हैला आंतरिक चक्षु आम मानकर विजडम नॉलेज जहाँ कि आमर इंटेंशन संगे जड़ित आमर फीलिंग्स संगे जड़ित आम बुझी पारु तो द्वारा फैक्ट कौन आम बारी पारु तो द्वारा आंतरिक चक्षु आउ एहा जदि आपन जीवन अछि आपन लाइफ बुझी मो प्रिय प्रभु लोक माने आलोकर केते गोटी कथा जे माने आलोकर संतान अटंती सेमानकर परिचय मध्यरे एक प्रकार विषय देखा जिबा दरकार। आलोकर मो 3-4 गोटी परिचय कथा आपन सम्मुखरे रखिबी समाप्त करिबी। आमे लाइट को देखिबा लाइट माने कोन अटे नेचुरली कोन बोले हम लाइट को बुझू लाइट माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोले कहला छै ताहार डेफिनेशन सेति अछि लाइट ताहार नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स अछि मोरली मध्य आमे भिन्न भिन्न क्षेत्र रे ताहाको आमे बुझी पर द मोरल व्यू पॉइंट ऑफ लाइट ताहा मध्य अछि। अब बाइबल स्पिरिचुअली लाइट रो किछि भिन्न प्रकार रो डेफिनेशन दिए जोटा कि लाइट रो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स संगे इंक्लूड अछि। मो कथा जेते जण सुनो संगे टिके ध्यान दे सुनबे आमे लाइट रो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली ताहाको इंक्लूड करिकि आमे कंपेयर करिकि आमे बुझिबा पय चेष्टा करिबा जे मते एज ए चिल्ड्रन ऑफ लाइट मते केमिति पढिबार अछि स्पिरिचुअली क्या कि सूर्य को तो आमे सब दिन देखु छु किंतु से सूर्य को जो माने देखु छथि से सूर्य द्वारा प्रभु प्राय 4 गोटे शिक्षा हम जीवन दे लाइट द्वारा। नंबर 1 लाइट माने कोन अटे प्रथम कथा 5 जहां माने पढियो छै एफिसियो 5 अध्याय 8 पद 14 पदर 8 पद जदि आमे पढू कारण तुम्हे माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिलो किंतु एबे प्रभु को सहभागितारे आलोक स्वरूप होइछ। नंबर 1 पूर्वे तुम्हे माने अंधकार थिलो किंतु वर्तमान तुम्हे माने आलोक होइछ आलोक स्वरूप होइछ ता माने लाइट गोटे जीवनर रिस्टार्टिंग टू बुझाए बिगिनिंग ऑफ द लाइफ जीवनर आरंभ को लाइट हे पारे गोटे सिचुएशन थिला से सब सिचुएशन को कास्ट आउट करी दूर करी गोटे नूतन भावरे फॉर्मेशन जो जगह हुए ना दैट इज लाइट। तेणु करी जतबेले पृथ्वी निर्जन शून्य थिला सर्वप्रथमे प्रभु लाइट को एपियर कले काहे कि कले जेतु जे पर्यंत अंधकार थिबो लाइट नथिबो सेठारे सृष्टिर क्रिया हेई पारिबो नै। आम जीवन रे मध्ये प्रभु चाहନ୍ତି किछि बनाइबा पाए हमको किछि भिन्न प्रकार रे गढिबा पाए किंतु जे पर्यंत अंधकार अछि से पर्यंत बिगिनिंग हेबो नै। इन द बिगिनिंग व्हाट वाज हैपेंड गॉड सेड लेट द लाइट सर्वप्रथमे कहिले प्रभु और जेमिति लाइट हला अंधकार दूर हला प्रभु सेही पृथ्वी को सृष्टि कले एमिति सृष्टि कले जहाँ सृष्टि कले उत्तम देखा तो परमेश्वर क्रिएशन सेतेबेले स्टार्ट हो जेतेबेले आपन जीवन में कोन अछि लाइट इट इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ सिंबल ऑफ न्यू बिगिनिंग। तेणु करी ए जो शास्त्र को आपन पढिबे पूर्वे तमे अंधकार रे थिलो अंधकार माने कोन डिफाइन करे सूर्य अस्त पर जो समय आसे सेटा अंधकार नुहे सेटा अंधकार नुहे अंधकार कोन अटे अंधकार एक प्रकारर सिचुएशन दैट इज a situation of life that is a what type of pathetic lifestyle सेठारे कोन से प्रकार प्रेम नथिबो सुख नथिबो शांति नथिबो आपण कहानी को देखा देखी हे परिबे नै। बाइबल भाषा रे सेटा गोटे कर्स
ତେଣୁକରି ମିଶର ଦେଶରେ 10ଟା ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା କ'ଣ? ଅନ୍ଧକାର। ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଆସିଲା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10:20-21 ଲେଖାଯାଏ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଡାର୍କନେସ୍ ପଶିଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡାର୍କନେସ୍। ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ wisdom ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲିଟି ଅଛି, ତାହା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଟେ କ'ଣ ଫଲ୍ସ ଅଟେ। ତେବେ ତେଣୁକରି ପାଉଲ ଏଇ ଜାଗାରେ କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଆହୁରି ଯଦି ଟିକେ ଡିପଲି ମୁଁ ଡାର୍କନେସ୍ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଡାର୍କନେସ୍ କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ କୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଡାର୍କନେସ୍ ଇଜ ପାୱାର। ତେଣୁକରି ଲେଖାଯାଏ ଯଦି 2 କରନ୍ତି 4:4 ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ଶାସକ ଅଛି ଯେ କି ଅନ୍ଧକାରରେ ଶାସନ କରେ ଆଉ ତାହାରି ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଅନେକ ନମ୍ର ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଅଧୀନ କରି ଘେନିଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆଉ ଜଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ବାଟ ପାଖରୁ ଭୂମି ବାକ୍ୟ ବୁଣାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ବୁଲୁଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାକ୍ୟକୁ କାଢିକି ନେଇଗଲା। ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନ ଜୀବନ ସେମିତି। ବାକ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ବୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକା ଅଛି, ଏ ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ କାଢିକି ଧରିକି ପଳେଇବ, ସେଟା ଆଉ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାଉଲ ସେଥିପାଇଁ ଏଫିସିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ ର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଅତଏବ। 4:1 ବାକ୍ୟରେ ଅତଏବ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ପଢିବେ ଆପଣ ତହିଁରେ ଲେଖା ଅଛି 4:1। କୋଉଟା ପଢୁଛନ୍ତି? 4:1 ଏଫିସିଓ 4:1 ତହିଁରେ ଲେଖା ଅଛି ଅତଏବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେତୁ ବନ୍ଦୀ ଯେମୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ସେଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଅତଏବ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, ଅତଏବ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କଲେ? ହେଲା ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା, ଘଟିଗଲା, ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ ପଡ଼ିଲ, କିନ୍ତୁ ନାଉ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ ୱିଥ୍ ଅ ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ। ସେ କଥା ପାଉଲ ଏ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଅତଏବ। ଆଉ ଯଦି ପଢିବେ 17 ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେ 17 ଲେଖା ଅତଏବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଯଦି 4:25 ପଢିବେ ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ କଥା ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଅତଏବ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସ ସହିତ ସତ୍ୟ ଆଳପ କର। 5:1 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଅତଏବ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନୂଆ ହେବା ଦରକାର। ଡାର୍କନେସରୁ ତୁମେ ବାହାରି ଆସିଅଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ହେବା ଦରକାର। 5:7 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦିନ ଥିଲା ସହଭାଗୀ ହେଇଗଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଲଗାଇଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ 5:17 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବୁଝ। ଏଣୁ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଇଂରାଜୀରେ therefore ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ କହିଲେ ଏଫିସିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ହେବା ଦରକାର, ତେଜିଆନ ହେବା ଦରକାର, କିଛି ୟୁନିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଟିକେ ରାପିଡଲି ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଉ ନାହିଁ। ଲାଇଟର ଗତି ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ସ୍ପିଡରେ ସେ ଧାଇଁ? per second 2,99,792 kilometers per second ତାର ସ୍ପିଡ। ଆମର ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି? 15 କୋଟି କି
15 କୋଟି ତ ଯେମାନେ ସାଇନ୍ସ ଭୂଗୋଳ 15 କୋଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ କେବଳ ମାତ୍ର 8 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍, କେବଳ 8 ମିନିଟ୍। ମାନେ ସେ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି। ତାମାନେ ଏହା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଏ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ମାନେ ଦମନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆସିଯିବ ମାନେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା କିଏ ଜିତିଯିବ, ଉଠିଲେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ ବସିଲେ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆମର ଗୁଗଲ ଜାଣିଛି ନା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଚାଲୁଅଛି, ଆପଣ କଣ ମେଣ୍ଟାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଜଣା। ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଇଦେବ, ଏଟା ପରେ ଏଟା, ଏଟା ପରେ ଏଟା, ଏଟା ପରେ ସମାନ ରିଲେଟେଡ ଥିବ। ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ କେତେ ଏଲର୍ଟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମିନିଟର ଖବରକୁ ଆମେ ରଖୁଥିଲୁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ବଢିଯିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ଅନ୍ଧକାର ପଶିବ। ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ସାଇନ୍ ଆଣେ। ପ୍ରଥମ କଣ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ନମ୍ବର 2 ସାଇନ୍। ତେଣୁକରି ଲେଖା ଅଛି 11 ପଦ 10-11 ପଦ ଯାହା ଆମେ ପଢିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁଷ୍ଠାନ କର, ଅନ୍ଧକାରର ନିଶ୍ଚଳ କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧକାରର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ। ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ। ଅନେକ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ଗୁଡାକ ଅଛି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 13-12-13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମରେ ଫଳ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ବାରଟା ହେଉଛି ଦିବସ ସରିଗଲା। ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରୁ। ରଙ୍ଗରସ ଓ ମତତାରେ, ଲମ୍ପଟତା ଓ କାମୁକତାରେ, ବିବାଦ ଓ ଇର୍ଷାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିବସର ବହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ। ରଙ୍ଗରସରେ ଆଚରଣ ନ କରୁ। ଏସବୁ କଣ ଅଟେ? ଅନ୍ଧକାରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ମ ଅଟେ। ଈର୍ଷା ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ, ରଙ୍ଗରସ ମତତା ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ, ଯେଉଁଠାରେ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚଳ କର୍ମ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତହିଁର ଦୋଷ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଆଉ କେମିତି ଦୋଷ ଦେଖାଇବେ? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ରଙ୍ଗରସରେ ମାତି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଦୋଷ ଦେଖାଇବାକୁ ଯିବେ, ଆଜିକାଲିର ଜମାନାର ଲୋକ କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ମୋର ପଇସାରେ ମୁଇଁ ଖାଉଛି, ତୋତେ କି ଦରକାର ଅଛି ମତେ କହିବାକୁ, କହିବେ ନାଇଁ? ହେଲେ ତାହାର ଦୋଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣାଇ ନେବେ, ତେବେ ବରଂ ସେ ଆମକୁ ଉଲ୍ଟା ପାଠ ପଢେଇବ। ମୋର ପଇସାରେ ମୁଇଁ ଖାଉଛି, ମୁଇଁ ଯାହା କରିବି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାହୁଡିକିରି ପଳେଇ ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଦୋଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକ ତାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 5:16 କଣ ଲେଖାଯାଏ? ତୁମ୍ଭର ଆଲୋକ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ଆଲୋକ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ସତ କର୍ମକୁ ଦେଖି ସେଇ ଲୋକ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତାମାନେ ଲାଇଟ୍ କଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍। ଆଉ ଏଇ ସାଇନିଂ ହୀନ ଲାଇଟ୍ ଯଦି ରହିବ ତେବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଟର୍ଚ ଅଛି, ଟର୍ଚକୁ ଅନ୍ କଲେ ସେଟା ଜଳୁ ଆକା ନାହିଁ, କି ଲାଭ? ସାଇନିଂ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଲାଇଟ୍ର ଗୋଟିଏ କଣ ଅଛି? ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅଛି ନା? ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଡାର୍କ ହେଇକି ଅଛି, ଦର୍ପଣ ଗୋଟେ ଧରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାଇଲେ ତାହା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ। ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ କଣ କରେ? ସେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ। ତାମାନେ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲାଇଟକୁ ଆଣି ତାହାର ସାଇନ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ପ୍ରଥମରେ
ଆପଣଙ୍କର जो मीडिया अछि मीडिया ऑफ रिफ्लेक्शन जो माध्यम रे करिवार अछि ताहाकू से सन संगे आपण प्रथमे कनेक्ट करिवार अछि अंधकार को आने करी सूर्य आड़ को रिफ्लेक्ट करि परिबे नै किंतु से सन रो साइन जते से लाइट जते बेला अछि ताहाकू रिफ्लेक्ट करिवा ता माने आपण जदी साइन क्रिश्चियन हेबा पई जदी चाहती प्रथमे आपण को ख्रीष्टन को आलोक रे आलोकित हे रहबा निहाती तेबे जाई आमर आलोक अन्य निकट प्रकाश पाइबो ता माने आमे एमती नाइ जे लाइट गुडा को माळो माळो करे उलाई हे देबा लाइट जळी गला हमर देह रे सेमिति नाइ हमर लाइट केमती आसीबो बाइबल रे लिखा है प्रथम जोहन 1 अध्याय रो 6 आ 7 पद तामाने जहन को कहवा प्रकारे ज्योति रे जे माने अछंती ताहा केमिति जणा पड़िबो ताहारो आचरण द्वारा तामाने आचरण अंधकार रो आचरण कोन लेखा अछि रोमियो 13 रो 12-13 रे लेखा अछि रंगर समतता हिस्सा अज्ञानता किंतु आलोकर आचरण ताहार कंप्लीटली ऑपोजिट आपण आलोक हेबा पई जदि चाहंती आपण को मन रखिबार अछि मो सेही सब कर्म करबी नै जोटा कि आलोकर ऑपोजिट आ आलोकर ऑपोजिट के डार्कनेस ताहार ऑपोजिट कर्म मो केबे करबी नै आलोकर माने ऑपोजिट रे जहा अछि ताहा मो जीवन मध्यरे सुधा न आसी केबे न आसी भ्रांतता केबे न आसी असत्य केबे न आसी कौन प्रकार अज्ञानता केबे न आसु एमिति विषय न आसु जो द्वारा गात्रे पड़े कहीं अंधार थिला के गात्रे पड़े तेबे मो प्रिय प्रभु को लोक माने आंभ को रिफ्लेक्ट करिवार अछि नंबर 3 लाइट रे गोटे स्ट्रेंथ अछि फर्स्ट कोन कहली स्टार्ट नंबर 2 साइन नंबर 3 स्ट्रेंथ लाइट गोटे हिडन स्ट्रेंथ एनर्जी अछि से सूर्य जदि बेसी नाही गोटे 2 फुट तळको आसु देखबे कोन अवस्था ताहार एनर्जी एते कमजोर ना एते बहुत पावरफुल किंतु ताहार भितरे गोटे हिडन ब्यूटी अछि न पदर कोन लेखा अछि एटा ही फ्रूट्स 5 रो 9 कारण समस्त प्रकार उत्तमता धार्मिकता और सत्य आलोकर फल बाहर देखा जाए ठीक अछि जे माने बुझिबे से माने सेटा देखा जाए नै किंतु ताहाकू बुझा जाए आउ लाइट कोन तार स्पीड अछि साइंटिफिकली तार स्पीड अछि तार रिफ्लेक्शन अछि आउ गोटे विशेष तार रिफ्रैक्शन अछि रिफ्रैक्शन माने कोन आलोक जतबेले गति करूथाय ताहा जति गोटी मीडिया सहित जतबेले टच हला ताहार डायरेक्शन को से बदलाय इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ताहार डायरेक्शन को जतबेले से बदलायला सेठारे आलोकर हिडन मटेरियल्स हिडन सब्सटेंस को आपण देखि पाइबे सेंती वैज्ञानिक माने करती आमे नॉर्मली जदि लाइट को देखु तबे केमते कलर दिसै सेटा केन दिसै व्हाइट येलो टाइप रो भी हे जाय पर बेस टाना टिके खरा होचे येलो कलर लागे किंतु एग्जैक्टली लाइट रे येलो और व्हाइट कलर का नाही लाइट रे 7 हिडन कलर 7टा कलर छै जोटा कि साधारण देखा जाय किंतु जते बेले लाइट ताहार डायरेक्शन रिफ्रैक्शन करे ताहार डायरेक्शन को चेंज करे ता भितरे दिवा 7टा हिडन कलर देखा जाय ता माने देखंतु से एते स्ट्रेंथ मध्य आ इंटरनली बहुत ब्यूटी होते दैट इज द फ्रूट्स ऑफ लाइट
ତାହା ହେଲା ଆଲୋକର ଫଳ। ଆଲୋକର ଫଳ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକର ଫଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଲାଇଟ୍। ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିୟୁଟିଫୁଲି ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର କୋଉଠି ଥିବ? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଡୋ କୁଆଡ଼େ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆଲୋକକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆଗରେ ଚାଲିବ ମାନେ କିଏ ଯାଉଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ? ସ୍ୟାଡୋ ସମ୍ମୁଖରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍, ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ରହିବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ କିଏ ଟିକଲା ଭଳିଆ ତ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? କାହିଁକି ଆମେ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇକି ସାଡୋ ଦେଇକି ରହିବା ଯାଉଛୁ? ସେଠାରେ କିଛି ଏନର୍ଜି ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ଲାଇଫରେ ପରିଶେଷର ଶେଷ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି? ଦେयर ଇଜ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଯୋଉଟାକି ଲେଖାଯାଏ କୋଉଠି? 5:14 ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ? ଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଲାଇଟ୍ର 4ଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟ, ସାଇନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ସଲ୍ୟୁସନ୍। ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି? ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଜାଗ୍ରତ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ହେଇପାରେ ଏଫେସୀୟମାନଙ୍କ ପରି ସେଠାରେ ଡରର ମାଡେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମୃତ ପରି ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି? ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତାମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକଲ୍ସ ଅଛି, ଏହାର ବହୁତ କ'ଣ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ଅଛି, ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ସାଇନ୍ କରିପାରିବ। ତାକୁ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସାଇନ୍ସ ଭାଷାରେ। ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍, ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ୍। ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ଲାଇଟ୍ କେତେଟା ଦିଶୁଥିବ? ଏଡ଼ିକିଟା ଅଛି ନାଇଁ, ଏଡ଼ିକି ସାନଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ କରିବେ, ସେ ସାନ ଭିତରୁ ଦେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାସିଂ କରୁଛି ଲାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବ। ହେଇପାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଛିଦ୍ରରେ ମାନେ ସେ ଆପଣାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଟିଣ ଘରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆମେ ତ ରହୁଛୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ଯଦି ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଅଛି ନା, ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ସେ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ସେ ଯେତେ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଯିବ, ତାକୁ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଟିକେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆକୁ ସେ କଭର କରି ପକାଇବ। ତାମାନେ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣିର ଯୋଉ ୱେ ଅଛି ନା, ସେଟା ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପେନଫୁଲ, ବଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ୟୋର ଲାଇଫ୍। ଆମକୁ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ବାଧ୍ୟ, ଯାହାକି ଲାଇଟ୍ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। ଯଦି ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲୁ, ଆମର ସ୍ଥାନ କିଡ଼ିକିଟା ଭିତରେ, ଗୋଟେ କବର ଭିତରେ ରହିବ। ମୃତ କହିଲେ ଏଇଟା ମରଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ବାଇବଲରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମରଣ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମରଣ 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଫେସୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଅନାଜ୍ଞ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପର ମୃତ ଥିଲେ। କାହିଁରେ ମୃତ? ଗୋଟିଏ ମରଣ, ଅପରାଧର ମରଣ, ପାପର ମରଣ। ଆଦମ ହବା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ ମରଣରେ ମଲେ, ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? ଅଭିଳାଷର ମରଣ। ଏମାନେ ଅଭିଳାଷୀ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦିନ ଖାଇବ ସେଦିନ ମରିବ, ତାମାନେ ସେଦିନ ମଲେ। ସେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରୁଛି, ତାହାର ପିତା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଲୁକ 15:24 ଲେଖା ଅଛି, କହିଲେ, ଏଇ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ମିଳିଲା, ମରି ଯାଇଥିଲା, ବଞ୍ଚିଲା। ତାମାନେ ତାର ଲାଶ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଘରକୁ, ମାତ୍ର ବାପା କହିଲେ ହି ୱାଜ ଡେଡ୍, ଏ ମରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମରଣ ଅଟେ। ପିତାଙ୍କ ଘରରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା, ପିତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଅଧର୍ମରେ, କଦାଚାରରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୟ କରୁଅଛୁ, କ୍ଷେତୁ କରୁଅଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମରଣ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପାପୀର ମରଣରେ ଆମେ
आमे संतुष्ट न हो सेमाने पहुंचीबार अछि सेथिपाई बाइबल रे बारंबार कहा जाय हे निद्रित जाग मृत मानक मध्य यह आजिर बंची थिबा लोक मानक पाई गोटे संदेश हे पारे हमर स्पिरिचुअल लाइफ मरि जाय हमर फैमिली रे थवा पीस मरि जाय हमर पर्सनल ब्लेसिंग्स मरि जाय मो ठारे थवा रिवाइवल मरि जाय ताहाकू आसी उठाइबा दरकार काहे कि उठाइबा पाई काहा कोन दरकार अछि डार्कनेस को दूर करिवार अछि और डार्कनेस सेतेबेले दूर हो जेतेबेले प्रभुर लाइट हम ठारे आसीबो तापरे आमे कुहा जीवु जे आमे काहार संतान आलोकर संतान तबे वाक्य द्वारा प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करतो एक आलोकित जीवन काटिबा पाए प्रभुर दया एवं प्रचुरता हम समस्त को ऊपर वर्ती रहू जेपरि आमे अंधकारर विनाश मध्यरे गमन न करी आलोकर संतान संतति परी धार्मिकता सत्यता एवं सकल प्रकार पवित्रतार अनुकारी हे बची ए प्रकार दया एवं आशीर्वाद प्रभु हम समस्त को जीवन में दियंतु आमेन कल्याण वाक्य ग्रहण करिबा समस्त बोधर गम्य जे ईश्वर को शांति ताहा तुम मान को हृदय और मन को ख्रीष्ट यीशु को सहभागिता रे सुरक्षा करी रखिबो आमेन बसिबा अनाउंसमेंट